Okay mga words, game 2 na ta sa ato ang first set sa atong double bakbakan dire sa Bas Pirilos, Karkar City, sponsored by Boss Nestor Caballero, our birthday celebrant. Boss Nestor Caballero, happy birthday boss. Og under ni sa Yats Casinillo promotion. What's up? Oy, bossing. 1-0 na mga board sa atong game to. 1-0. Giangkon ang game 1 sa team Talisay. Kini game to na mga boards. Service yun Nonel para dos. Denver kuha pa. Nonel. Drop shot. Pasok para kay Denver. Side out. 1-0 mga boards sa atong score. 1-0. Game to of Division 3. Bola. Hindi na katong karaan. Okay mga boards, back to the ball game. Denver to serve. Para Ono. Out ball. Too strong for Denver Cueva. Side out mula sa team Dumanog. 1-0 mga boards sa atong game to 1-0. Here comes Ichoy. Then Elmer again, two shot combination. Answered by the mighty Midis. Elmer again. Answered by Nonel. Tira ni Siga, out ball. 2-0 na mga birds. 2-0. Dosiro, servisyo Ichoy. Sagang. Denver, sagang yapon. Elmer. Out ball. Ang tira ni Nonel Makna. Side out. 2-0 mga birds sa to score. 2-0 in favor of Team Dumanog. Game to of the first set. Double bakbakan nato diri sa Bas Pirilos. Shout out na yan ni Boss Upaw Hiniralaw o ni GC Dats Hiniralaw. Naraw ga masyada na skilled. Servisyo. Denver firing. Answer by Mighty Midis. Denver again on the attack. Walang katao-tao. Dol. Servisyo. Denver. Answer by Nonel. Siga. Trapo Siga. Kuha pa. Wala, binahugay na. Ala, kuha para ba? Bang! Iyay! Side out. Servisyo para Tris. Echoy, sagang. Ala, dodap. Bang! Pasok. Servisyo Siga. Eagles counter. Servisyo Nonel. Siga, let it fly. Lakariha. Out ball. Servisyo Denver. Elmer. Overhead. Sagang. Out ball.
Iguales dos mga kaboard sa to score ha. Iguales dos. Siga, bang laras. Bang. Heavy loading shot. Dapa, grabe. Team Talisay bombing the defense of Team Dumanog. Pasok. Side out, iguales dos lang yapon mga birds sa to score. Servisyo Elmer. Itchoy. Bang! Dinakdak, dinokdok, dinikdik ni Dinber Cueva. Buen, 3-2. Okay, back to the ball game. 3-2. Kini para 4. Kuha na. Nanikop na. Bang! Ibutang nga ng Nunil. Magiging nakasagkang pa. 4-2 na mga birds. Servisyo. Buen, 5-2. 5-2 na mga board. Servisyo Elmer para size. Para change court. Bang. Out ball. Change court. Size 2. Oh, this halftime is brought to you by the Crunchy and tasty Maricel Anthony Chicharon. Oh, pwedeng ulamin sa sarap. Ug ang Dins Hollow Block diha sa Ilaya Dumanog. Size 2. Servisyo para City. Nunel. Lah kadiha. Ichoy kuha. Bang. Lah. Ay. Siako Smidis. City. 2. City 2 na mga birds. Servisyo. Itchoy kuha. Out ball. Side out. City 2 mga birds sa to score ha, in favor of Team Talisay. Itchoy. Nunel. Side out. City 2 lang yapon. City 2. Servisyo Siga. Itchoy. Agang. Ayay. Basiyong baso. 8-2. Last 4 na ang Team Talisay mga birds. Servisyo Siga. Agay, out ball pag yung si Itchoy. Ni-abroad ang bulang Itchoy. Bye no. Noy bidos na mga birds. Noy bidos. Last 3 na. Hala kariha. Gis 2. Itchoy. Kuha. Side out. Bola sa Team Dumanog. Servisyo Nunel. Itchoy, ala, nakaka-counter ang kontra. Kasod. 3 Gs na mga birds sa to score. 3 Gs. Nunel firing. Mighty Midis. Out ball. 4 Gs na mga birds. 4 Gs. Servisyo Nunel.
Midis. Midis again. Okay, pour it on. Ah! Lugaw na. Tara. Choy. Panggunit ya, Choy. Nonel. Servisyo Adinber. Hala, ang kuha. 11, panay na. Para champion na ang Team Talisay. Para champion sila ni Daog sa game 1. Tokmod. Ay, goodbye Philippines. I go to ball. Congrats. Siga Elmer o ni Denver. Sila ang champion sa to ang first set.